저 오늘 예뻐요? 예뻐요? 다시 한번 예뻐요? 오늘 감사합니다. 네. 우리 또 예뻐요. Finally, I'm here in the Philippines, place na matagal ko na gusto puntahan. At sobrang saya na nakilala ko kayo today. So let's make a happy memory together. Tara, mag-enjoy tayo lang. Alam niyo, kahit nag-debut lang kami very recently, standing on this big stage is really like sobrang unreal. 이 모든 게 다 여러분 덕분이라고 말씀드리고 싶습니다. Gusto ko lang talaga sabihin, it's all thanks to you, our fans. 저희 팬분이 함께 해주셔서 너무 감사드리고 maraming salamat po, of course, sa pagdaloy ng aming first fan mo. 여러분이 어떤 말씀하시든 그 이상의 것을 보여드리도록 하겠습니다. Kahit pa paano, yung ina-expect po ninyo, hihingin pa namin patutuluan at ibubuhos namin lahat ng energy namin for you. Sobrang tagal ko na mag-aantay namin. Finally, we're here na po together as
So please enjoy the rest of the show with us. I'm so happy to meet you guys. Welcome to our first FanCon. Yes, I heard that you guys are so amazing and have a good energy. Already, I think my energy is full. Let's make it like 1000%. Let's make a wonderful memories together. Thank you. 마닐라에 사시는 분뿐만 아니라 많은 지역에서 와주셨을 거라고 생각해요. I'm sure marami sa inyo nag-travel from other places, hindi lang from Manila. 저희 보러 와주셔서 너무너무 감사드립니다. Thank you so much for coming all the way here. 2025년이 끝났을 때 오늘 8월 31일이 저희와 여러분의 가장 행복한 추억이 될 수 있도록 한번 신나게 놀아봐요. I hope that when 2025 ends, August 30 today will remain as our happiest moment with you. So let's enjoy this together. Love you. 이렇게 많은 팬분들 와주셔서 정말 뭔가 큰 방어를 주셔서 너무 정말 감사합니다. So, since the moment we landed at the airport, sobrang daming fans ang nag-greet sa amin. 오늘도 함께 같이 있을 수 있어서 정말 행복합니다. 오늘도 즐겨주세요. Seeing this venue full and hearing your cheers talagang sana sobrang salamat po talaga sa inyo. Sana mag-enjoy po tayong lahat. Does everyone know what the title for today's FanCon is?